कलमा नबी का के कंकर भी पढ़ते हैं, कलमा नबी का मोहम्मद के जैसा कोई नहीं, मोहम्मद के जैसा कोई नहीं, मोहम्मद के जैसा कोई नहीं। ইসলামাবাদ রহমতুল্লাহ সাহেবের মাজার প্রাঙ্গণে सरापा करम है, सरापा है रहमत, দোয়া শুরু হবে सरापा करम है, सरापा है रहमत, मोहम्मद पे जाहिर है अल्लाह की कुदरत, मोहम्मद पे जाहिर है अल्लाह की कुदरत। फकीरों के दिल से ये आवाज निकली, मोहम्मद की सूरत खुदा की है सूरत, मोहम्मद के जैसा कोई नहीं, मोहम्मद के जैसा कोई नहीं, मोहम्मद के जैसा। আল্লাহ কুরআন মজিদের মধ্যে আল্লাহ পাক কুরআন মজিদের মধ্যে বলছেন কি যে ও নবী তুমি বলে দাও, তুমি চিৎকার দিয়ে দাও যে আমি আল্লাহকে যেন ভালোবাসতে চাই, তারা যেন মেহবুব আমি আপনাকে যেন ভালোবাসে, আপনাকে যেন ভালোবাসে, আমি তাদের সমস্ত গুনাহ খাতাকে মাফ করে দেবো। বলুন সুবহানাল্লাহ। আবার বলছে কি, আবার আল্লাহ পাক বলছে যে আমার নবীকে ভালোবাসো, কি পরিমাণে ভালোবাসবে, বলছে তোমাদের বাবা, তোমাদের মা, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের